आपने हर फोरम पर गरीब मजबूर और लाचार की आवाज़ को बुलंद किया और बिला तफरीक व तहसीस आप तमाम बरादरी का गुलदस्ता हैं। आपके साथ हल्का खावड़ा की नहीं सिर्फ आज़ाद कश्मीर की तमाम बरादरी इस चीज़ को इसमें मदद न रखें कि अगर हमारे हकूक नहीं दिए जाते तो इंशाल्लाह इसको इसके घर में दाखिल नहीं होने देंगे। शुक्रिया की तरफ भी जाएंगे। ये गयूर लोग कल आपके गिरबानों में भी सड़कें आधी जगहों पे दी जा रही है जहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सफरी सहूलियात मुश्किल है और जहाँ पे सफरी सहूलियात के लिए सड़कों की ज़रूरत है वहाँ पे सड़कें मुहैया नहीं की गई हैं। तो हमारा ये है मौजूदा हुकूमत जहाँ पे सड़कों की ज़रूरत है, जहाँ पे सड़कों की रिकंडीशनिंग की ज़रूरत है, जो 40-40 साल पहले सड़कें बनी थी उनको दुरुस्त किया जाए, उन पर तवज्जो दी जाए। इस हवाले से हमारा एहतजाज था कि उन सड़कात को ठीक किया जाए। एक तरफ हुकूमत बाद नई टेंडरिंग कर रही है और 14 अरब का पैकेज का वो ऐलान कर रही है और दूसरी तरफ साबका अदायगियाँ जो जारिया मनसूबा जात है, जारिया प्रोजेक्ट हैं, उनकी अदायगियाँ अभी तक मुमकिन नहीं बनाई गई हैं। बहुत सारे पसंद और नापसंद की बुनियाद पे फर्मों को जो अदायगियाँ की जा रही हैं, एक तरफ एडवांस में 8 से 10 करोड़ रुपए लोगों को दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग काम करके बैठे हुए हैं, लोगों को 40%, 42% और 48% का भी अभी तक लारा लगाया जा रहा है। 7 से 8 माह तक जारिया मनसूबाजात की अदायगियाँ अभी तक मुमकिन नहीं बनाई जा सकी, तो उसके लिए हमारा कि उनके अदायगियाँ मुमकिन बनाएं। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील लो के लिए है कि मौजूदा हुकूमत के क़याम को हुए अभी 7 से 8 माह होने वाले हैं, तो अभी सारे अरसे में अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील लो नहीं हो सकी है और तश्कील नो की जाए ताकि नौजवान हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन में शामिल हो या इम्तहान हो और जो मेरिट क्वालिफाई कर सके वो अपनी खिदमात अंजाम दे और जो नहीं कर सकता वो अपने मुस्तकबिल के लिए कोई और रास्ता, कोई और तरीका देखे। और दूसरी तरफ अडाक कंट्रैक्ट और आर्जी मुलाजमीन जो 15 से 20 साल से मुख्तलिफ अदाराजात में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते रहे हैं, आज उन्हें अचानक भैया के जुम्बश एक कदम से आप उन्हें घर भेज रहे हैं। उनके मुस्तकबिल का तयन करें। एक अगर नौजवान अगर 25 साल की उम्र में भर्ती हुआ है तो 20 साल बाद वो 45 साल का हो गया है। अगर 30 साल की उम्र में हुआ है वो 50 से 45 साल का हो गया है। आप उसे अचानक कहते हैं आप घर चले जाएं। ये रियासत अगर माँ के जैसी है तो इस रियासत में कल इन लोगों को एक सहारा दिया और इसने भर्ती की है और 20 साल तक वो या 15 साल तक वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते रहे। आप 15 साल बाद ओवर एज करके एक नौजवान को कैसे आप घर भेज सकते हैं? अगर आप शुरू से ही उसे ना एक सहारा देते वो कहीं और जाके अपने मुस्तकबिल का तयन करता, आज वो जाके क्या कर सकता है? दूसरी तरफ आप अगर 2019-20 के बाद अभी तक अगर PSC के इम्तहानात मुमकिन नहीं बनाए जा सके तो कैसे नौजवान अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार करेंगे? नौजवान इंतज़ार करते करते अपनी सलीतें खो बैठते जा रहे हैं। कई नौजवान मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा 2019 के इम्तहान में हम शामिल हुए, 2019 में जो इम्तहान में हम कर सकते थे, हम इम्तहानात कंपटीशन में जिस तरह बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सकते थे, आज हम 2023 और 2024 में हम उस तरह क्वालिफाई करने की पोजीशन में नहीं है। आप अगर अपने नौजवानों को आप अगर इनको हौसला नहीं देंगे, आप इनके अंदर अगर एतमाद पैदा नहीं करेंगे, आप रियासत के लोगों के अंदर एतमाद नहीं पैदा करेंगे, आप रियासत के आम आदमी के मसाइल के हल से आदमी दिलचस्पी करेंगे, आप उसमें तवज्जो नहीं देंगे तो कैसे आप ये दावा कर सकते हैं कि आप इस रियासत के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं? फिर मैं ये कहूँगा कि आप रियासत के लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, बल्कि आप जितने भी हुकूमती जिम्मेदारान हैं आप अपने जाओ जलाल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हुकूमत वक्त 53 के अवान में 49 मेंबरान असम्बली की हुकूमत है समेत अपोजिशन लीडर के सब ने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब को वोट दिए हुए हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे और यही वजह है मेरा ख्याल है कि अपोजिशन ना होने की बिना पे लोगों का एतमाद ही सियासी जमातों से, सियासी निज़ाम से उठ चुका है। देखें नवाज लीग, PTI और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है और अपोजिशन लीडर ने भी इसको वोट दिया, तो इसी वजह से लोग
ایکشن کمیٹیوں کے احتجاج میں اس لیے بڑھ چڑھ کر شامل ہوئے اور کامیاب احتجاج ہوئے ان کے. اس میں اس لیے شامل ہوئے کہ لوگوں کا اعتماد سیاسی نظام سے اٹھ چکا تھا, سیاسی نمائندوں سے اٹھ چکا تھا, اپنے حلقوں کے نمائندوں سے اٹھ چکا تھا. لوگوں نے ایکشن کمیٹیوں کو مسئلہ سمجھا اور اس میں جا کے شامل ہوئے اور اس میں کئی شر پسند عناصر نے اپنی من پسند نعرے لگا کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کی کوشش کی, جس سے ہم نے 31 اگست کی کال میں ہم نے مسترد بھی کیا اور وہاں پہ ہم نے ریاست مخالف نعرے کی مخالفت بھی کی. یہ اگر یہاں پہ اگر لوگوں کے اندر عدم اعتماد پیدا ہو رہا ہے, لوگوں کے اندر بد اعتمادی ہے, تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے. میرے حلقہ کے اندر جملہ مسائل کے جو جڑ ہے, جو خرابی ہے, اس کے موجودہ جو جعلسازی سے ایم ایل اے بنے ہیں, ایم ایل اے کا الیکشن حلقہ میں آ رہے ہیں, 2 نمبری سے وہ کہیں سے جیتے ہیں, انہیں پتہ ہے وہ کہاں سے جیتے ہیں. اور اسی طرح جیسے وہ سپیکر 53 کے ایوان میں 19 ووٹوں سے سپیکر ہیں, ویسے ہی وہ ایم ایل اے ہیں. اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سرکار, ادارہ جات اور محکمہ تعلیم کے اندر اداروں کی اپ گریڈیشن, اداروں کے اندر سٹاف کی سہولیات کو ممکن بنائیں. اور بہت ساری سڑکات ایسی ہیں کہ پیچھے سے سڑک کچی ہے اور آگے سے سڑک پکی دی جا رہی ہے. موجودہ وزیر اعظم صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ایم ایل اے صاحبان سے پوچھیں, پتہ کریں. ایک طرف آپ گڈ گورننس کے اور میرٹ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح ایک 5 کلومیٹر روڈ پیچھے سے پکی, آگے سے 3 کلومیٹر کچی چھوڑ کے آگے ووٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو روڈ دی جا رہی ہے. اگر آپ ریاست کی تعمیر ترقی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو 5 کلومیٹر اگر پیچھے سے پکی ہے تو آگے سے 6 7 8 کلومیٹر کو بھی پکا کریں. بہت سارے علاقوں میں ایسی روڈیں ہیں کہ جہاں پہ آدھی روڈیں کچی ہیں اور آدھی پیچھے سے پکی ہے اور آگے سے کچی ہیں. تو ایسی باتوں سے اجتناب کیا جائے. اگر ان ساری باتوں پہ جو میں نے یہاں پہ بات کی, پی ایس سی کی تشکیل نو اور احتساب بیرو کے حوالے سے چیئرمین شپ پہ بھی جو اتحادی جماعتیں ہیں, نواز لیگ, پیپل پارٹی, پی ٹی آئی, ان سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک کہتا ہے چیئرمین میرا بنے, ایک کہتا ہے ایک ادارے میں حصیداری کی بنیاد پہ میرا چیئرمین بنے. اگر پی ایس سی میں چیئرمین حصیداری کی بنیاد پہ آئے گا تو اس پی ایس سی کے پبلک سروس کمیشن کو کون تسلیم کرے گا؟ اگر چیئرمین احتساب بیرو حکومتی اتحاد کی بنا پہ بنے گا تو اس احتساب بیرو سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے انصاف مہیا کر سکے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ وقت میں جو چیف سیکرٹری صاحب ہے, اگر حکومت وقت خرابی کر رہی ہے, اس کے آگے اگر سیکرٹری صاحبان بھی اور ان کے بیوروکریسی بھی اسی طرح اس خرابی میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں, تو چیف سیکرٹری حکومت وقت اور ذمہ دار ادارے اس بات کا نوٹس لیں, اس خرابی کو روکیں. بصورت دیگر یہ جو عوامی تحریک آج کھاوڑا سے شروع ہوئی ہے, کل ہر حلقہ سے, ہر ضلع سے اور ہر جگہ سے یہ شروع ہوگی اور پھر اس حکومت کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ. محمد امتیاز صاحب کٹکیٹ سے. میں راجہ شاہد آزاد صاحب کٹکیٹ سے, سردار سلیم خان, راجہ راشد صاحب, خورشید صاحب, راجہ طفیل عارف صاحب, راجہ غریب مجبور لاچار کی آواز کو بلند کیا اور بلا تفریق و تحصیف آپ تمام برادری کا گلدستہ ہیں. آپ کے ساتھ حلقہ کھاوڑا کی نہیں صرف آزاد کشمیر کی تمام برادری